Salam alaikum. Avec Aketo, Aketo, il a fait connexion, mais c'est rétabli, tout est rentré dans l'ordre, quoi. Voilà. Et abalma ke na odenga do amara sila juri chercheur ambe folie ke kase mali den kelengelen paiement. Anga folie be se Cheikh Tiami Aidara no yanga shirifuke. Ne ala sokabako frala no traitement miraculeux, traitement de Cheikh Tiami Aidara. Et à quand une tension diabète fourdimi bana baden à quand yoma. Donc chez vous gars numéro 78 03 03. Au temelien ko ayave ni Lipton mina ambolo et ayo suntige a Lipton na amekla ka akorofon yoyin a Lipton kan kojugun et a kan bana chama ma bi lafia ni a Lipton mi abe fatigue ni stressi no ete nuru gold ni anga Lipton kuraye amana ta koroboro butuku la aji aga te nuru gold aka anyini aka ami. Donc ni mogo fana PDG ga numéro là 76 07 58 61 76 07 58 61. Donc salam alaikum. Donc rapidement à partager bi mot de info et jury chercheur tuma be fanga yini nunke anga sega ke tant que Mali ma développé en yini atijo tant que Mali ma ke puissancier en sega atijo ambe to yini na kasiraw ka sega ke kanani akilna ni initiative mi me ke sababu e ka Mali bonogola ka Mali ke puissancier ne be fe Mali ka ke puissance économique ani puissance militaire ou puissance flare be yogonda fa. Il m'a que puissance militaire, il m'a que puissance économique. Ne ala ma jange dono ibe free. O de sen fait, an se ka ni puissance ya fla soro. Chokoshila na manga kan maîtriser, na manga kan la valeur la. Ay chino taga la je. Esi ya famu. Ni chino taga la uyu ka kan blanc en valeur. Ou be kalanke ou science technologie, ou armement gla ou kana. Ni turku taga la ou beti. Imana atoko boto flengono alne français tagale yu ka kam blanc valeur américain ani anglais yu anglais blanc valeur inde olu yu ka kam blanc valeur otma Mali kono am fana be mko otma me feka développement nge choko sugu jumana ka développer ka sura yere ka kante ka développer walkana parce que ni be ka mko ka kankala ka yini nga développement ga tigi ka kana iba kalama dien dongodo ebe ka le tigi sangoro tani et bah les blas sans faire toujours et petit touma. Alors que à Dounyira, Segalu ya yira, Sanduru, Malibe seka kambla en valeur, Sebeni me seka kala, Ama fo, Ame Sebeni kala, Ame kalanke ala, Abe mathématiques, physique, chimie, Abe science fin fait, Abe technologie fin fait, Abe seka ke anga kana, Abe seka ke anga kana, wa Sanduru kono. Malien, plus de 80%, on sait qu'un kan kala, qu'un kan famu, qu'un semaine kala, qu'un kalan kala, qu'un kodon kala, ça, toi, volonté politique de. On est là, il va y avoir un professeur d'eau, amena se professeur d'eau, ma, ne kon karamogo professeur, amena wole kata en direct, ne professeur et Yuba Keita, ko karamogo do professeur Yuba Keita. Amena se ama aka amblasira kanko me niveau jumena parce que olu be ko be cours di ala o be mugo kala ala o be mugo former ala donc akana malidon bo flila o fana ya ka contribution e jamana jola donc amena se professeur man kata en ligne aka nya fo kan nya fin jumain anafa jumain me se jamana mani mali sona ka kankala a jamana anafa jumain me se anga jamana ma. Otemelengo, am se ka kankala en combien de temps? Parce que ni kango fodron, il va le problème d'or poser. Mogo bena au kanto, no ko namba kala, kame tam imperdi kankala nina. Ko nango kame recherche ke ola, ka kankala nina mne ka recherche ke ola. Ko malibe pla retard la, kama shike retard la, alors que retard nye galoni. Sanduru retard ko bebe refe. Sanduru. Donc, amena anga ko karamogo a professeur Yuba Keita amena a
an b'a wele donc a ka kanko a ka a ɲɛfɔ an ye ni Ala ni kira sɔnna an bɛna ta en direct sa donc aw connectelen ka to a ye a partager a connectelen ka to sɔni sa ani professeur bɛ ɲɔgɔn kunbɛn an bɛ ka wele salamu alaikum professeur Yuba Keita a ka di n ye i k'i kan kɔrɔta voilà donc i bɛ direct la voilà i ye professeur i ye ko karamɔgɔ professeur ye a ka di n ye fɔlɔ i k'i présenter i ka foli bila maliyɛnw na o diyara n ye awɔ merci merci donc alisa i bɛ dɔɔni fara n'i bɛ kuma i b'i kan kɔrɔta parce que mɔgɔw bɛ ka volume demander voilà donc n'i bɛ se ka dɔ fara hali n'i bɛ position min na n'i bɛ déplacer dɔɔni parce que il me semble que a bɛ ka cracher légèrement dɔɔni quoi. ayiwa basi t'a la n y'a mɛn n bɛ fɛɛrɛ jɔjɔ ɲini o la sisan n hakili la aw bɛ k'an sɔrɔ ka ɲɛ. awɔ je pense que an bɛ an balimaw ɲininka volume ka ɲi minnu bɛ k'an suit ni volume ka ɲi a b'a fɔ an ye. Donc, il me semble que c'est bon maintenant. Donc, professeur Yuba Jigi Keita, et ne be fɛ ka a fɔ an ye n'i b'i ka kan kalan ka kalan k'i ka kan na nafa jumɛn de bɛ a la fɔlɔ yanni an ka don an bɛ se ka kan kalan san hakɛ min kɔnɔ nafa jumɛn de bɛ i yɛrɛ ka kalan k'i yɛrɛ ka kan na nafa jumɛn b'a la. Amara i ka nin ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Ni a fɔra ko ni mɔgɔ bɛ ka kalan kɛ i yɛrɛ ka kan na a bɛ se ka nafa jumɛn lase i ma. Nin ɲininkali maa caman mɔgɔw bɛ a ɲininkaliw kan na k'a sabu kɛ bɛɛ lajɛlen hakilina de don bi walasa an bɛ se k'an ka kanw kalan cogoya min na nka nafa min bɛ se ka kɛ a la mɔgɔ caman tɛ ka a nafa mesurer kosɛbɛ. O la n b'a fɔ lamɛnbagaw ye k'a fɔ an ka kalan kɛli an ka kanw na nafa belebeleba de bɛ a la. A fɔlɔ ye min ye an ka jamana bɛ dɔnni sɔrɔli retard min na a bɛ kɛ sababu ye k'o dɔnni sɔrɔli retard k'o rattraper. O daluya ye mun ye Amara ni an ye denmisɛnninw ta ka tugu don école la i b'a ye k'a fɔ u bɛ taa kalan min kɛ o ye arabu kalan ani tubabu kalan de. O kalan ninnu i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw bɛ san janba de kɛ walasa u ka se ka faamuya sɔrɔ a la. Arabu kalan filɛ tubabu kalan filɛ an bɛ san 12 kɛ an bɛ ka kan de kalan fɔlɔ k'a ɲini ka kan yɛrɛ dɔn fɔlɔ o tɛ dɔnniya kalanni. N'a fɔ ne ni e bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min na ka bɔ prémandé la fɔ baki an bɛ ka kan de kalan an tɛ ka dɔnniya kalan fɔlɔ. Tiɲɛ don. A bɛ f'o ma ko étude générale. Donc an bɛ ka a ɲini fɔlɔ ka kan dɔrɔn de dɔn. Donc n'i y'a faamu c'est comme an bɛ san 12 an b'o retard de kɛ san 12 o ye ka kan kalan dɔrɔn san 12. San 12 an b'o dɔrɔn de kɛ. Donc an tɛ dɔnniya yɛrɛ sɔrɔ an bɛ ka kan dɔrɔn kalan o ye san 12. O ye san 12. Tiɲɛ la o ye retard ye. Kosɔrɔ Amara n'i y'a jateminɛ san 12 o kɔnɔ adamaden bɛ se ka kalan a ka kan na o san 12 kɔnɔ k'a ka ɲɛnamaya kalanko mako bɛɛ lajɛlen ɲa o kalan kɔnɔ. O la i b'a ye k'a fɔ n'i ye diɲɛ jamanaw lajɛ
ye Chine lajɛ ka Inde lajɛ an ni olu bɛɛ lajɛlen an ka révolution daminɛ waati kelen na i n'a fɔ an bɛ révolution min ɲɔgɔnna kɔnɔ an bɛɛ y'a daminɛ waati kelen mais olu ka révolution mun de y'a to a réussir olu bolo an faw Modibo Keyita Thomas Sankara Sékou Touré Kwame Nkrumah mun de kɛra sababu ye u ni mɔgɔ min ye révolution kɛ waati kelen olu ta ɲana ka tɛmɛ an ta kan ka sabuya kɛ an ka Modibo Keyita ninnu ye révolution kɛ a ɲana kosɛbɛ nka fɛn kelen pe de kɛra u ka révolution de ko ye n'o ye an continuer ka kalan kɛ langue des colons an continuer min kɛra an marabagakɔrɔw ka kalan k'olu ka kan na o de kɛra an ka mɔgɔ min ye an ka indépendance ta n'o ye Dɛnkɛrɛla ye k'o di an ma o continuer min kɛra ka kalan kɛ o sira fɛ o de kɛra gɛlɛya belebele ye an ka jamana ma. I y'a faamu n'i y'a lajɛ an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ yan k'a fɔ ko Chine y'a ka révolution kɛ waati min na n'i ye Algérie yɛrɛ lajɛ hakili la 2023 in na olu b'u ka satellite yɛlɛli ko kumaw la sanfɛ 62 ni i yɛrɛ hakili b'o la 1962 kɔrɔ Modibo de ye kɛlɛcɛw lawuli a ka taga Algérie dɛmɛ kɛlɛ la pour que a bɛ se k'a yɛrɛ bɔ Faransi ka jɔnya juru kɔnɔ cogoya min na mais n'i y'olu ka niveau de vie lajɛ bi k'an maliyɛnw ta lajɛ n'i y'olu ka développement lajɛ bi k'an ta lajɛ i b'a ye ko a tɛ se ka comparer ɲɔgɔn na mun de kɛra o bɛɛ lajɛlen sababu ye o bɛɛ sɔrɔla. Allô, professeur? Avec quoi? Restez en ligne avec quoi un professeur J. Allô, professeur? Allô, restez en ligne quoi, un problème technique d'osro, mais il va venir tout de suite là. Le professeur Klobena Kaka don en ligne. Le professeur Klobena Kaka don en ligne. Donc, professeur na Klobena Kaka don en ligne. Le professeur Klobena Kaka don en ligne. Donc, à connecter les gâteaux parce que le professeur a boire avec comment il faut. On met 12 ans, on met retard, 100 ans, fla retard. On m'a dit que quand kalanin drona. On est donné à une tekelere. Alors que n'a kalan que anga kana. Nous est bébé kami mais anga mande kan. Nous est ko kahin. N'a kalan kola. Imaginez. Ça dit pendant que ame ka kalan déjà ame lang me kaba. Ame lang me kan degeli kota la. Ola ame continuer donner à des yininina. Au lieu qu'anga 100 ans fla ke imaginez. Yana anga 100 ans fla ke donner à yininila. Oh, déjà, on me quand même en toi de quand de à sebeni na fauna ou la directement am sega anke à donner à ininika directement manqué à donner à ininika. Donc ame professeur là allô. Ok, donc professeur il est en direct, voilà il se va continuer. Voilà. Ah ouais. Nye anga révolution gɛlɛya min y'a sɔrɔ n ye dɔɔni de ɲɛfɔ o la nin komi n ye ɲininkali min kɛ k'o de ni an ka n'an ye kalan kɛ an ka kan na ko o bɛ se ka mun de ɲa an ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ nin. Awɔ. Ouais. Amara n'i y'a lajɛ sisan an ka denmisɛnninw bɛ taa école la. Ka bɔ école primaire la fɔ bac u bɛ ka kan dɔrɔn de kalan. Bon i tɛ denmisɛnnin don baara foyi kalanni na an ka jamana kɔnɔ yan nɔ k'a bɛ san 12 kɛ o ɲɛɲinini na. O ye tiɲɛ walayi tiɲɛ don. A san 10 an ka mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ b'o fɔ ko san 10 falikan n'i ma falikan mɛn i tɛ an ka sira fara caman dɔn. O ye tiɲɛ. An bɛ san 12 kɛ an bɛ ka kan dɔrɔn de kalan donc o ye retard belebeleba de ye
an bɛka an ka denmisɛnninw joro min kɔnɔ nka sisan ni an y'an ka denmisɛnninw don ekɔli la par exemple denmisɛnnin min bɛ yen nɔ n'a bɛ ka troisième année kalan français la i b'a sɔrɔ an ka denmisɛnnin min ma deli ka ci ekɔli la yɛrɛ fɔlɔ o bɛ se ka troisième année leçon faamu a ka kan na ka sɔrɔ a ma ci ekɔli la a misaliya suruma ye min an ka le couteau ta an bɛ le couteau kalan kɛ troisième année la pour le couteau comprendre partie la lame bon ni ye denmisɛnnin min yɛrɛ ma ci ekɔli la fɔlɔ tewu i ye muru yira o la ka kala yira a la ka kisɛ yira a la ka da yira a la a mako tɛ bilen a k'a fɔ k'a bɛ o dusu k'a b'o leçon ta wala o ye tiɲɛ ye bon n'i ye le corps humain ta an b'o kɛ fɔ sixième na i ka denmisɛnnin min b'i bolo so kɔnɔ denmisɛnnin min ma ci i yɛrɛ ma se ekɔli la don ma san naani san duuru n'i y'o ta i b'o wele bi bolo ma i bolo la i bolo ma i tɛgɛ i ɲa la a bɛ le corps humain a b'an bɛɛ lajɛlen fɔ a kan na mais a bɛ san 6 de kɔnɔ ekɔli la pour que ka taga o fɛnw fana kalan non tiɲɛ don c'est-à-dire a b'i ko an ka cinquième année wa sixième an bɛna voilà le corps humain comprend effectivement tiɲɛ don an bɛ corps humain kalan o la fo cinquième année la mais min yɛrɛ si ma se ekɔli la don ma u b'o bɛɛ fɔ a ka kan na ka sɔrɔ a ma taa ekɔli la fɔlɔ bon ni an ye kalan kɛ o la i b'a ye k'a fɔ o de avantage ka bon an kan ka tɛmɛ an kɛli ka kalan kɛ walikanw na ni an bɛ ka kalan kɛ an ka kanw na sisan i b'a ye denmisɛnnin min bɛ yen ni a bɛna n'a donna ekɔli la a bɛ san 1 de kɛ ka sɛbɛnni ni sɛbɛnni sariya kalan donc san 1 o kɔfɛ san 2nan a bɛ dɔnniya ɲinini a b'o baaraw daminɛ o de kosɔn an ni tubabu ni i y'a ta k'a lajɛ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ala ye intelligence sugu dɔ de di tubabu ma a ma min di farafin ma an yɛrɛ parce que souvent mɔgɔw yɛrɛ tun b'a miiri yɛrɛ ko tubabu ko est ce que k'u hakili man di ka tɛmɛ farafin hakili kan kosɛbɛ mɔgɔ caman b'a bisigi k'a fɔ ko tubabu hakili ka di n'an ta ye o hakili ka bon n'an ta ye non k'a sɔrɔ o tɛ i b'a dɔn an bɛ sira dɔ de kan a bɛ i n'a fɔ misali la sisan n'i ye mobili ni nɛgɛso bila sebenikɔrɔ k'u ka taga kuluba ka dɔ bila ka taga kulu sira fɛ ko dɔ ka taa gudɔrɔn fɛ nɛgɛsotigi bila gudɔrɔn kan i ka mobilitigi bila kulu fɛ nɛgɛsotigi bɛ se mobilitigi ɲɛ o t'a yira k'a fɔ ko nɛgɛso bɛ boli mobili o mais a bɛ sira min kan o de b'a to a bɛ teliya donc an bɛ sira min kan n'an bɛ ka dɔnniya ɲini a kan o sira de obstacle fanga ka bon kojugu denmisɛnninw ma tiɲɛ don donc n'i y'u bila an ka kalan kɛli la an ka sira jɛlen kan donc an bɛ ka tanba min kɛ ekɔli la i b'a ye o tan bɛ réduit o ye tiɲɛ an ka n'i taara tubabuw fɛ i bɛ taa san 18 san 20 22 i bɛ taa sɔrɔ masɛriw b'olu bolo mais an fɛ yan an bɛ taa ekɔli la pour que an ka masɛriw ni fɛnw sɔrɔ o b'a sɔrɔ an si ye san 30 bɔ walayi tiɲɛ don mansaw jigi b'i kan waati min na k'i ka se ka mago ɲɛ o ye o b'a sɔrɔ dɔnniya foyi t'e la fɔlɔ e bɛ se ka dɔnniya min labaara ka se ka fɛn sɔrɔ i yɛrɛ fo ka tila ka nafa ɲɛ i mansaw ye donc i ye point dɔ fɔ c'est très important et anw ta master sɔrɔ à peu près i b'a sɔrɔ san 20 ni kɔ an kɛ kalan na ça veut dire que e bɛ ka nin min fɔ nin b'a jira k'a fɔ an bɛ se ka bac master ninnu sɔrɔ san 10 hali san 11 quoi san 10 san 11 san 15 i b'a sɔrɔ denmisɛnninw bɛ se ka o ko ninnu k'u yɛrɛ n'i ye tubabuw lajɛ sa u bɛ n'i y'u ka telew lajɛ denmisɛnnin min bɛ bila ka taa investigation ni fɛnw na i b'a sɔrɔ a dɔw tɛ tɛmɛ san 15 san 16 kan mais c'est rare an fɛ yan nɔ mɔgɔ min si b'o la ko o bɛ se k'o ɲɔgɔnna baara kɛ an fɛ yan nɔ k'a sabu kɛ a bɛ ka kalan ɲini sira min fɛ a ka gɛlɛn kojugu donc o de b'an fɛ yan donc an kɔni ne kɔni bɛ min ɲini jeune activiste bɛ min bɛ video kɛ min bɛ jamana in bɔli nɔgɔ la a baara cɛdon yɛrɛ ka nin waati in na ne bɛ min ɲini an bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye an k'an jilaja an ka se k'an ka autorités an ka se ka don ka u k'a dɔn k'a fɔ ko non ko an ka kalanni de bɛ kɛ sababu ye ka avantage teliman di anw ma n'i y'a sɔrɔ ni sira fɛ siga t'a la awɔ allez-y ni tilal'o la an bɛna question filanan awɔ oui ok kosɛbɛ i bɛ se ka ɲininkali kɛ o voilà ɲininkali ye mun de ye san i bɛ mɔgɔw mɛn n'i ko ka kan kalan dɔw b'a fɔ ko non k'an bɛna retard kɛ est-ce que i y'a faamu k'an tɛna se ka développement kɛ tuguni an ka kan na ko retard don perte de temps don donc
étude dunya yira k'a fɔ n bɛ fɛ ko développer san 5 kɔnɔ Mali fanba 80% o bɛ se ka kalan k'an ka kan na u bɛ sɛbɛnni kɛ u bɛ physique chimie mathématique u b'a bɛɛ faamu san 5 dɔrɔn n bɛ fɛ i k'o développer o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn. Voilà sila min fɔ kosɛbɛ i ka o ɲininkali la sɛbɛnni dɔ b'an fɛ yan nɔ ko nko sɛbɛnni mɔgɔ caman bɛ a dɔn ale sɛbɛnni a inventera le 14 avril 1949 donc a san 73 bɛ dafa le 14 avril 1949 an bɛ avril min na le 14 a san 73 bɛ dafa donc ale sɛbɛnni tuma min na a kalanni bɛ sen na mɔgɔw bɛ ka kalan an ka colonel dɔ bɛ yen ko colonel Jabira n hakili la lamɛnbaga caman bɛ ale dɔn kosɛbɛ colonel Jabira y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni ale ka n'an ye nko ta ko an bɛna an ka dɔnniyaw lase a kɔnɔ ko Mali 80% ko o bɛ se ka alphabétiser a bɛ sɛbɛnni a b'a kalan a bɛ se k'a sɛbɛn a yɛrɛ k'o bɛ se ka kɛ san 5 kɔnɔ a y'o projet kɛ o projet sera fɔ ensemble la mais ala y'ale ci dɔgɔya a taalen ci la ale sara yen nɔ donc projet in dalen tora o cogoya kelen o la o kɔfɛ Alpha Umaru Konare kelen kelen ale tun y'a envisager k'a fɔ k'a bɛna nko ta k'a don an ka école la k'a sababu kɛ a y'a ye k'a fɔ ni ale kalanni daminɛna dɔrɔn san 4 san 5 an ka jamanaden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sɛbɛnni ye k'a kalan a yɛrɛ donc nka ale nana ye k'a fɔ ale kelen de kɛlen don ka nin miiriya faamu nin waati in na est ce que n'a ko k'a bɛna kɛ mɔgɔ fanba m'a faamu fɔlɔ a tɛna kɛ gɛlɛya ye ale ma wa donc ale siranna o gɛlɛyaw ɲɛ o de kosɔn monument min filɛ nin ye ACI kɔnɔ a mara ko obélisque monument Alpha de ko sɛbɛnni kɛ ale kan Aïe, un professeur, abe aketo, un professeur perdu. Un professeur perdu. Donc, dans une minute, ni un professeur sera, on sera obligé, et voilà, on sera obligé qu'à émission, mais à la sona, mais les deux dauma, ni professeur qui est dans une nye ani nye esi ya famu angani émission ka expliquer malien nye kanko anka nga do bala ka se degré mima parce que ni atakale o me ka retard min ta kan kalanina no français ame taminga ame ga ane minke ka kandro kalanga famu alors que déjà on yera be kando fo no anga bomanangani dogo manega déjà on mo kanfo na mo ngame kalandamne ka dɔnniya ɲini déjà anw ti kan kalan tuguni dɛ anw ta bɛ daminɛ de dɔnniya ɲinini na an bɛ commencer de ka dɔnniya de ɲinini daminɛ an bɛ commencer de ka dɔnniya de ɲinini daminɛ imaginez pour que an ka dɔnniya dɔw sɔrɔ il faut d'abord san 12 i k'o kɛ kan kalanni na san 5 ka dɔnniya ɲini imaginez n'an bɛ ka kalan k'an yɛrɛ ka kan na an bɛ san 12 min n'an b'o kɛ walikan kalanni na o bɛ bɔ yen donc san 5 dɔrɔn an bɛ dɔnniya faamu san 5 an bɛ dɔnniya faamu donc a ka ca Ala fɛ tubabu bɛ diplôme minnu d'anw ma san 30 kalan kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ an bɛ se k'o diplôme sɔrɔ san 5 san 6 san 8 kɔnɔna la i b'a ye maliden n'an ye kalan daminɛ an ka kan na savant baden de bɛ caya san maliden na maliden baden de bɛ kɛ savant ye san maliden baden de bɛ drone créer maliden baden de bɛ kɛ ka invention kɛ chimie na maliden baden de bɛ dɔgɔtɔrɔya ka invention kɛ a la n'i y'a ye farafin ma se ka invention farafin ka invention ka dɔgɔ science la parce que anw bɛ ka kalan kɛ walikan de la imagine anw bɛ t'olu ka kan faamu wagati jumɛn ko ka tila ka invention kɛ olu ka kan na i y'a ye a ka gɛlɛn donc voilà ni ne tun b'an bolo bi k'a da aw tulo kan ni Ala sɔnna ani professeur an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don wɛrɛ donc a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sela jury chercheur salamu alaikum.